Bonjour, comme j'ai dit, on peut maintenant continuer notre cours concernant la dernière partie du cours, c'est la représentation graphique des fonctions usuelles et surtout la dernière fonction f définie par f de x égale ax plus b sur cx plus d. Donc aujourd'hui, on va traiter cette fonction. On va traiter cette fonction c'est-à-dire la fonction اللي كتساوي f de x, la fonction f اللي كتساوي telle que f de x égale ax plus b sur cx plus d. يعني اليوم غنحاولوا ندرسوا هاد لا فونكسيون هادي. هاد لا فونكسيون هادي نديروا لها ليتود. ملي كنقول ليتود يعني نبداو ب d de f. Bien sûr, les variations de cette fonction. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Comment étudier les variations de cette fonction? Quelle est la meilleure méthode, surtout pour cette fonction? C'est de donner aussi le tableau de variation de cette fonction. Après, essayons de représenter ou bien tracer la courbe de cette fonction. C'est ça la signification de l'étude de cette fonction. C'est ça. Donc, je كنقصدوا بالétude de cette fonction يعني نحاولوا نديروا لها الدومين ديفينيسيون ديالها مجموعة التعريف ديالها نحاولوا bien sûr هاد لا فونكسيون هادي ني بير ني امبير on peut démontrer ça. نلاحظوا بان f de moins x il est différent de f de moins f de x est différent de f de moins x. Donc ni pair ni impair. Donc pour nous qu'est-ce qu'elle reste comme étude de cette fonction? C'est de déterminer d de f مجموعة التعريف يعني ندوزو نشوفوا لي فارياسيون كيفاش ندرسوا الرتابه ديالها لي فارياسيون اسكي لي كرواسونت ولا ديكرواسونت واش تزايديه ولا تناقصيه. ابري يعني وباش غندرسوا شنو هي احسن طريقه باش ندرسوا لي فارياسيون دو سيت فونكسيون او بيان لا مونوتوني دو سيت فونكسيون باش ندرسوا لا مونوتوني دو سيت فونكسيون شنو هي لا ميور ميثود فهاد سورتو بالنسبه لهاد لا فونكسيون شنو هي احسن ميثود. اون بو فير لي زوتر ميثود كو فوالا اون بو فير لي زوتر ميثود بريسيدون. راه يمكننا نديروا لي ميثود اللي شفنا سابقا soit le taux de variation ou la comparaison de f de a avec f de b, sachant que a inférieur à b, bien sûr. On va voir est-ce qu'on peut faire les méthodes précédentes pour étudier les variations de cette fonction ou bien il y a une autre méthode pour étudier surtout ce type de fonction, c'est-à-dire les fonctions homomographiques. Bien, les fonctions اللي كيتكتبوا على هذا النوع هذا على شكل f de x égale هذا النوع هذه. صافي bien. Voilà, après on va faire le tableau de variation. Voilà, لان كنعرفوا ملي كندرسوا ليتود لي فارياسيون ديال شي فونكسيون خصنا باش نديروا الطابلو دو فارياسيون. يعني اللي كيجي السؤال غالبا اللي كيكون بعد لي فارياسيون ديال فونكسيون هو دوني لو طابلو دو فارياسيون يعني كيفاش نديروا الطابلو دو فارياسيون ديال هاد الفونكسيون كيفاش كيكون طابلو دو فارياسيون دو سيت فونكسيون. Après on va bien sûr représenter le graphe de cette fonction. وباش نيتوديو باش نريبريزونتيو ولا نتراسيو لو غراف دون فونكسيون خصنا كيلكو انفورماسيون. يعني نعرفوا est-ce qu'il y a de points de symétrie, est-ce qu'il y a des axes de symétrie, est-ce qu'il y a des asymptotes pour la courbe, il y a d'accord. يعني خصنا des critères, خصنا des outils اللي يساعدونا باش نيتوديو باش نتراسيو la courbe de cette fonction. Déterminer par exemple l'intersection entre la courbe de cette fonction avec les axes de repère, avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées الى اخره. يعني خصنا نديرو بوكو شوز يكون عندنا بعض كيلكو انفورماسيون بعض لي زوتي بعض المعلومات كيلكو انفورماسيون سور سيت فونكسيون باش ندرسو باش نرسمو لو غراف دو سيت فونكسيون. Bien, on commence. Comment étudier ce genre de fonctions? Bien, donc pour étudier cette fonction, d'abord c'est de déterminer d de f. Il faut déterminer d de f. Il faut déterminer d de f et on sait que cette fonction est une fonction rationnelle parce que polynôme sur polynôme, c'est une fonction qui est rationnelle. Donc, comment déterminer d de f? Voilà d de f de cette fonction. Et cette fonction, premièrement, appelée fonction homomographique. Voilà, c'est une fonction homomographique. C'est une fonction homomographique. Et d de f, pour déterminer d de f, on fait d de f égale l'ensemble des x, comme vous voyez ici. Voilà.
d de f égale l'ensemble des x appartiennent à R tel que le dénominateur de cette fonction, tel que le dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur, al-maqam, اللي كيكون تحت, voilà, tel que le dénominateur soit différent de 0. Parce que لأن الفوق au-dessus numérateur polynôme ou dénominateur polynôme. يعني polynôme على polynôme كتعطينا fonction rationnelle. وكنعرفوا fonction rationnelle دي دو اف ديالها هي كنديروا l'ensemble des x tel que المقام خصو يخالف الصفر. يعني داكور الدينوميناتور خصو يكون كيخالف الصفر. فوالا يعني سي اكس بلس دي يكون ديفيرون دو زيرو. دونك غتعطينا en fin de compte c'est r prévu de moins d sur c. Bien sûr, pour notre fonction, c'est différent de 0. Bien. Donc, c'est facile. Pour étudier les variations de f, il y a une nouvelle méthode très simple. On peut faire les autres méthodes pour étudier les variations de cette fonction. Ou il y a une méthode pour cette fonction très simple. Il suffit de calculer ce d, ce déterminant. D, c'est le déterminant qui est AC. Pour étudier cette fonction, il suffit de calculer ce déterminant. Il suffit de calculer ce déterminant. Voilà. Qui est AC. Voilà. BD. D'accord. Avec A ou C, c'est qui est la fonction. A, c'est qui est le bast. x plus b وهذاك a و b كذلك هو اللي كي existe dans le dénominateur le numérateur و c و d هما اللي كاينين في الدينوميناتور د لا فونكسيون داكور لان لا فونكسيون ديالنا راكم عارفينها هي ax plus b sur cx plus d donc d كيفاش كومون كالكول سو ديتيرمينون ديجا vu donc si a fois c كنديروا a fois c هذا في هذا داكور moins هذا في هذا داكور moins c fois d. D'accord, moins C fois D. Voilà notre déterminant. Mazien. Donc, nous allons calculer le déterminant d'Ienna. On fait si D positif, alors f est strictement croissante. Alors f est strictement croissante. F est strictement croissante sur D de f. Bien. Si, bien sûr, si D négatif. Il a خرجنا D négatif, alors f est strictement décroissante sur D. Alors f est strictement décroissante sur D. Voilà, alors f est strictement décroissante sur df. Bien. إذا كنحسبوها D déterminant. إلا خرجنا positif كنقولوا f strictement croissante sur df. وإلا خرجنا négatif كنقولوا f strictement décroissante sur df. Bien. Après savoir les variations de cette fonction, on peut faire le tableau de variation. Voilà le tableau de variation. Bien. Donc, si D positif, alors f est strictement croissante sur df. في هذه الحالة إلا كان D positif كيكون tableau de variation واحدة. لأن la fonction كتكون croissante. لاحظوا croissante على l'intervalle, croissante à l'intervalle. وكنديروا في الطابلو دو فارياسيون هاد جوج شراط هنايا كاينين هنا يعني لان دي اف بريفي دو موان دي سور سي لان دي اف راه محرومه من هاد موان دي سور سي بيان هي ار موان بريفي دو موان دي سور سي سي دي اي نيجاتيف يعني الا كان خرج لي ديتيرمينون نيجاتيف كنستنتجو بان اف ستريكتومون ديكرواسون سور دي اف سي بور سولا طابلو دو فارياسيون كيولي هو هذا داكور في الحاله ديال دي هاد دي هذا ملي كيخرج لنا هاد دي هذا ستريكتومون نيجاتيف كيكون طابلو دو فارياسيون هو هذا فوالا celui-ci bien voilà إذن facile à étudier les variations de cette fonction grâce à cette méthode d'accord en utilisant le déterminant D voilà après on peut passer à d'autres choses. Ou toujours, je vous donne un petit exemple maintenant ici. Bien. Par exemple, si je vous donne par exemple une petite fonction. Bien. Par exemple, si je vous donne par exemple f de x égale, par exemple, 2x plus 1. Je vous donne un exemple. Voilà, exemple, comment étudier les variations de cette fonction. Il a été comme par exemple la fonction de cette façon. f de x égale,
Voilà, نكتبها باش ما ننساش. F de x égale par exemple égale x نحاولوا voilà 2x باش يبان لنا A ou B plus 1 sur 3x voilà plus 4. C'est bien. Voilà. Donc f de x. Notre f de x, c'est 2x plus 1 sur 3x plus 4. Bien. Donc maintenant, on veut, par exemple, déterminer, étudier cette fonction. Donc, les trois étapes, les trois premières étapes. L'étude de fonction, il y a d de f, ou les variations, ou le tableau de variation. C'est bon. Voilà. On sait que cette fonction est une fonction homomographique. Il y a ax plus b sur cx plus d. Avec a ديالنا في هذه الحالة c'est quoi? Avec a ديالنا c'est 2 لأنه هو العدد اللي مضروب في x في البسط au numérateur. ax plus b. b ديالنا c'est quoi? b ديالنا c'est 1. c ديالنا c'est quoi? C'est 3. d ديالنا شنو هي؟ c'est 4. Donc c'est une fonction homomographique. هذه la fonction هذه ديالنا c'est une fonction qui est homomographique. Bien. Donc maintenant on veut déterminer d de f de cette fonction. d de f de cette fonction c'est quoi? Bien sûr d de f de cette fonction il suffit que soit le numérateur soit différent de 0. C'est une fonction rationnelle. علاش؟ لأن polynôme على polynôme parce que هذه راه polynôme voilà. Ça c'est polynôme numérateur polynôme dénominateur c'est polynôme d'accord polynôme على polynôme كتعطينا fonction rationnelle donc polynôme كنعرفوا défini sur R donc البسط ما فيه حتى شي مشكل ولكن باش نقسموا على شي حاجه خصنا تكون ديفيرون دو زيرو لان تقدر تكون كتساوي صفر لان فيها واحد المجهول لان فيها واحد لانكونو اللي هو اكس سي بون داكشي علاش خصنا غنديرو في دي دو اف لونسوم دي اكس ابارتينير تيل كو هاد دينوميناتور سوا ديفيرون دو زيرو اون افي دونك دي دو اف de cette fonction, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartiennent à R, voilà, tel que dénominateur, le maqam, différent de 0. Voilà d de f. Donc, égal, l'ensemble des x appartiennent à R, voilà, tel que, بعد ما نحلو هاد المعادلة غتلقى لنا x différent de moins 4, voilà, sur 3. Voilà, وتعطينا d de f شكون هي؟ تعطينا كتساوي d de f, donc enfin, à la fin des deux غتعطينا هي R voilà prévu محرومة مناش moins 4 voilà sur 3 voilà bien donc après faire déterminer d de f il suffit d'étudier les variations de cette fonction. Maintenant on passe à les variations de cette fonction. On passe à la deuxième partie, c'est bien deuxième étoile, c'est les variations de la fonction, les variations. Voilà, les variations de f. Les variations de f, de notre fonction. Voilà. Comment on fait? Pour étudier les variations de cette fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de calculer, on calcule, voilà, on calcule notre déterminant, on calcule, je change la coloration, on calcule ce d. ce déterminant اللي كيساوي في هذه الحاله فوالا لان شفنا ا ديالنا هو العدد اللي مضروب في اكس في البسط اللي هو 2 فوالا ا اون في ا فوالا كنحاولوا ناخذوا هاد فوالا لان لا فونكسيون ديالنا سي كوا لا فونكسيون ديالنا هي اف دو اكس شنو كتساوي لنا 2 اكس بلس 1 sur 3x plus 4 فوالا دونك كناخذوا هاد لي نومبر هذا كناخذوا 2 فوالا هاد 2 هادي هي اللي كنديروا هنا اللي هي مضروبه في اكس في البسط هي اللي كنديروا هنايا لاحظوا كناخذوا عرفتي نعطيكم واحد لا ميثود ساهله يكفي ان تاخذوا هاد الاعداد هادو هنا 2 3 فوالا هي اللي كتكون عندنا اسي 2 3 خذوهم هاد الاعداد اللي مضروبين في اكس وحطوهم هنايا في هاد الديتيرمينون 2 3 داكور هكذا داكور وعاوتاني اجيو خذوا الاعداد الاخرى اللي بقات هنايا ولكن بلو سين ديالها بلو سين اللي قبل منها هو 1 4 1 سابقاه بلس و4 سابقاه بلس يعني الا كانت لو سين موان سابقاه واحد خص ديروا موان زان اذا غناخذوا العدد اللي كاين هنايا اللي بقى هو بلس 1 هو 1 بلس 1 هي 1 وبلس 4 هي 4 خذوا العدد هاد الاعداد هادو بلو سين اللي قبل منهم داكور يعني الا كان لو سين موان خص دير موان 4 هنايا داكور bien donc les nombres ديالنا ديتيرمينو ديالنا غيكون هو هذا 2 3 1 4 صافي هي هذيك A C B D bon donc notre déterminant c'est 2 3
voilà 1, 4. Bien. Donc, pour étudier les variations d'une fonction homomographique, il suffit de calculer ce déterminant. والطريقة سهلة كيفاش كنكالكوليو هاد الديترمينون أننا on fait 2 fois 3 كنضربوا هذا العدد في هذا ومن بعد نديروا ناقص كنديروا 2 fois 4 فوالا وناقص فوالا موان 2 fois 4 موان عاوتاني نضربوا 3 fois 1 كنضربوا 3 في 1 فوالا موان 3 fois 1 هذا هكذا ديال سي كوم سا on calcule ce déterminant. Bien. Donc égal 2 fois 4, voilà, moins 3 fois 1. Moins 3 fois 1. Bien. Égal 8 moins 3. Égal 5. Ah, c'est bien. Donc, notre D, il est positif. D ديالنا خرجنا positif. علاش؟ لأن كيساوي 5. Voilà. Donc, خرجنا D positif. D'après le cours, qu'est-ce qu'on déduit? Puisque le cours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si D est positif, alors la fonction, donc, شنو خرجنا D؟ خرجنا positif. Donc, puisque D il est positif, donc f est une fonction. Donc f est une fonction, strictement, là est une fonction, la fonction. Une fonction strictement croissante. C'est une fonction strictement croissante. Strictement, voilà, croissante. Strictement croissante. Voilà. Parfois, quand on dit une flèche comme ça, quand on dit strictement croissante. Vous savez, la flèche طالعة هكذا يعني vers le haut. Flèche, voilà, vers le haut, c'est-à-dire strictement croissante. C'est bien. Sur quoi strictement croissante? C'est un gros, elle est croissante ou elle est décroissante. D'accord? Sur DF. Sur DF. Voilà. Qu'est-ce qu'on strictement croissante sur l'ensemble de définitions de cette fonction. C'est bon. Voilà. Et puisque, d'après le cours, puisque la fonction est strictement croissante, كيفاش غيكون الطابلو de variation. Donc, في هذه الحالة نديروا واحد 3 étoiles, واحد notre étoile, 3 étoiles. Voilà. يعني l'étape 3, c'est un tableau de variation. C'est un tableau de variation. Voilà. Donc, un tableau de variation. Tableau de variation de f. Tableau de variation de f. I. Voilà. Tableau de variation de f. يكون واحد au-dessus. اللي غادي نرسم لكم لتحت. هذا هو الطابلو فارياسيون. دونك هنايا كنجيو نديرو الطابلو ديالنا كنرسمو الطابلو ديالنا فوالا. نتوما رسموه بمسطره، انا كنرسم غير بيدي يعني كيترسم عوج، ولكن نتوما essayons de le faire par la règle, d'accord, en utilisant les règles bien la règle. Bien, on fait ici x comme d'habitude, ici f tableau de variation ديالنا. فوالا هنا كنديرو f فوالا. هنا ici شنو كنديرو هنايا؟ كنديرو دي دو اف لونسومبل ديفينيسيون. لونسومبل ديفينيسيون هي ار سي موان لانفيني بلوس لانفيني. هذه هي ار سي سا ار، ولكن ار بريفي. شنو هي دي دو اف ديالنا؟ ما تنساوش بان الدي دو اف ديالنا اللي خرجنا شكون هي ار فوالا بريفي محرومه من موان 4 سور 3. هذه هي الدي دو اف اللي خرجنا في لا بروميير ايتاب ياك. دونك هذاك دونك ار سي كوا؟ سي موان لانفيني بلوس لانفيني بريفي داك العدد اللي بريفي منه كنديروه هنا في الوسط موان 4 سور 3. فوالا موان 4 سور 3 فوالا بريفي خصنا نديرو دو لين دو لين فوالا بيربونديكولير فوالا يكونوا في هذا الشكل هذا في وسط الطابلو دو فارياسيون. سي بيان فوالا. اي بويسك دي إلي بوزيتيف خرجنا ديتيرمينون بوزيتيف دونك لا فونكسيون قلنا إلي ستريكتومون كرواسونت. لا فونكسيون ديالنا إلي ستريكتومون كرواسونت فوالا. فوالا دونك نحاول نديرها بشي كولور باش يجي واضح مزيان. بيان دونك لا فونكسيون ديالنا إلي ستريكتومون كرواسونت كار دي إلي بوزيتيف. فوالا هذا هو الطابلو دو فارياسيون ديال هذا النوع ديال فونكسيون. كوم سا اون في il suffit de calculer d. فوالا تحدوا اولا الدومين ديفينيسيون تكالكوليو دي ديتيرمينو ديال فوالا ديبون دو سيت فونكسيون. إلا خرج لكم بوزيتيف كتكون في لا فونكسيون ستريكتومون كرواسون. الطابلو دو فارياسيون كيكون دو سيت فاسون. كنديرو هنا في الطابلو دو فارياسيون هنايا كنديرو ار لان موان لانفيني بلس لانفيني هي ار داكور.
وكنديروا هنا العدد اللي بريفي. داك هذا العدد هذا هو اللي كنديروه هنايا. فوالا الا كيكون عندنا ار بريفي من واحد العدد، ار محرومه من واحد العدد، هذاك العدد كنديروه هنا في الوسط وكنديروا واحد دو لين هنا. فوالا جوج خطوط هنايا. فوالا هكذا في الطابلو دو فارياسيون، وكيصبح لنا الطابلو دو فارياسيون دو سيت فاسون. وبويسك لا فونكسيون إلي كرواسونت كنديروا لين كوم سا ولين كوم سا، لان لا فونكسيون كرواسونت سي بيان. وإلا كانت عندنا باغ اكزومبل لا فونكسيون ديالنا كانت باغ اكزومبل ديكرواسونت، الا كانت ديكرواسونت لا فونكسيون غادي نديروا لين هابط هكذا ولين هابط هكذا صافي. فوالا الا كانت ديكرواسونت، ولكن حنا لا فونكسيون ديالنا إلي كرواسونت، هاد لا فونكسيون ديالنا راه كرواسونت سي بون مزيان. فوالا دونك ملي تنديروا الطابلو دو فارياسيون شنو بقى خصنا نديرو؟ Qu'est-ce qu'il reste? Il reste, par exemple, de tracer CF. Il reste de tracer CF. Donc, maintenant, je vous donne comment tracer CF de la fonction qui s'écrit sous cette forme. Je vous donne la méthode comment tracer la courbe de la fonction qui s'écrit de cette façon. Qui s'écrit sous cette façon. Bien, sous cette forme. AX plus B sur CX plus D. Comment tracer? Voilà, maintenant, je vous donne la méthode comment tracer la courbe de cette fonction. Vous savez, يعني من بعد ما نديرو دي دو اف ونديرو لي فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون ونديرو الطابلو فارياسيون ديال هاد الفونكسيون كومون تراسي لا كورب دو سيت فونكسيون. شنو هما لي شوز كيل فو فير؟ شنو هما لي زيتاب اللي خصنا نديرو؟ بيان سور با اوبليي من الاحسن اول حاجه من بعد فوالا جو كومبليت لو كور. دونك كومون ريبريزونتي la courbe de cette fonction. Bien. Maintenant, on passe à la représentation graphique de cette fonction. Voilà. Comme vous voyez ici, la représentation graphique de f. Pour représenter la courbe de cette fonction, bien d'une fonction homomographique, il suffit d'écrire la fonction f sur cette forme. C'est-à-dire, il suffit d'écrire f de x égale bêta plus k sur x plus un certain alpha. Avec bêta égale a sur c, qui est la forme de fonction, ou alpha, في الحقيقة هي كنحاولوا حنا نوصلوا لهاد l'écriture هذا. D'accord? Essayons d'écrire f sur cette forme, c'est-à-dire sur la forme bêta plus k sur x plus alpha. D'accord? Ou après écrire la fonction f de x sur cette forme, normalement bêta égale a sur c et alpha égale d sur c. D'accord? Bien sûr, يعني أنا باش نعطيكم une remarque. يعني هاد بيتا ماشي من الاول حنا تنحطوها تما ا سور سي والفا هي دي سور سي، غير مزيان نكونوا عارفين بيتا ان غتخرج لنا هي ا سور سي والفا هي دي سور سي، ولكن هي لا ميور فاسون هي ان خصنا كيفاش نوصلوا لها. فوالا كومون الي ا سو ريزولتا. فوالا كومون اكريغ اف دو اكس سو سيت فورم. فوالا بيتا بلس كا سور اكس بلس الفا، لان كومون ديتيرميني كا، كومون ديتيرميني بيتا، كومون ديتيرميني الفا à partir de la forme précédente, initiale de la fonction, c'est-à-dire à partir de la forme de la fonction اللي هو f de x اللي كيساوي ax plus b sur cx plus d. يعني كيفاش à partir de cette forme, voilà, نرجعوا on tombe dans cette forme. C'est bien. Bon. Voilà, donc après écrire f de x sur cette forme, c'est-à-dire sur la forme f de x égale bêta plus k sur x plus alpha, ni qu'un la fonction sur cette forme, la courbe cf de f dans un repère orthonormé ou bien orthogonal O et J est symétrique. Ce qui est important, la courbe cf de la fonction qui est symétrique par rapport au point oméga de coordonnées moins alpha bêta. Voilà. Et dans la courbe ديالنا qui est symétrique par rapport à le point هذه اوميغا اللي هما لي كوردوني ديالها هما moins alpha بيتا. داكور؟ ملي غتخرجوا هاد moins alpha وبيتا راه هما هادو اللي كاينين في لا فورم دا فونكسيون. داكور؟ بيان. يعني c'est-à-dire أنا نعطيكم une méthode simple comment trouver l'abscisse de oméga.
le point dans lequel il est symétrique la courbe, d'accord, par laquelle il est symétrique la courbe. Donc les coordonnées ديال هاد الاوميغا كيفاش كنحصلوا عليهم؟ الارتوب الاردني هو هاد البيتا هذا، الاردني هو هاد البيتا اللي خرج لكم هنا في لا فورم، ولا تحطوه في الاردني ديال اوميغا. بالنسبه لاوميغا، بالنسبه للابسيس يعني لهذا موان الفا، comment le trouver؟ Il suffit voilà d'aller à dénominateur, le dénominateur de x plus alpha, et résoudre l'équation x plus alpha égale à 0. La solution هو l'abscisse ديال اوميغا، d'accord. تعطينا x égale moins alpha، d'accord. وغنجيو نحطو هذاك لا سوليسيون هنا، d'accord. هكذا نعطيكم هذه واحد لا تكنيك، une technique pour trouver l'abscisse de اوميغا، d'accord. اما لوردوني il est facile، لوردوني هو هاد البيتا هذا كنجي كنحطوه هنايا، هو لوردوني، هاد البيتا هو لوردوني ديال اوميغا. C'est bon, voilà. Donc après écrire la fonction, notre fonction, après écrire notre fonction sur cette forme, voilà, il faut savoir que la courbe de f, la courbe de f, la courbe CF de f dans un repère orthogonal OIJ est symétrique par rapport au point oméga de coordonnées moins alpha bêta. Voilà, إذا احنا عرفنا واحد الميزه، واحد الكاركتير على هاد السي اف ديال هاد لا فونكسيون هادي اللي هي هوموغرافيك. سي بون انه كيكون سيميتريك بارابور au point oméga dans les coordonnées moins alpha bêta. C'est bien. Maintenant on passe à d'autres choses. Bien. CF, la courbe de f est appelée hyperbole. Voilà. La courbe de f qui est hyperbole. Vous savez, hyperbole. Je finis le parabole. D'abord, CF de cette fonction s'appelle, ou bien appelée hyperbole de centre oméga. Voilà, de coordonnées moins alpha bêta. Voilà. Donc, on a le nom, la fonction homographique, la courbe d'elle qui est hyperbole. Voilà. Le centre ديال هاد l'hyperbole كيكون هو اوميغا دو كوردوني موا الفا بيتا اللي لقينا في لا فورم la dernière forme de f de x. Bien. Aussi, on déduire que la courbe de f, CF, la courbe CF de f s'approche des droites d'équation x égale moins alpha et y égale bêta. Voilà. هادشي اللي كنعرفو، يعني هاد لي تكنيك هادو وهاد لي بروبريتي هما اللي كيساعدونا باش pour ce genre des informations nous aide à tracer la courbe, d'accord. يعني ملي تنعرفوا CF s'approche des droites d'équation x égale moins alpha et y égale bêta sans les couper. يعني أنا ملي كنبغيو نرسمو لا كورب، حنا دابا عرفنا 3 choses. عرفنا بأن لا كورب c'est un hyperbole، وعرفنا لو سونتر ديال l'hyperbole. عرفنا بأن لا كورب CF il est symétrique par rapport au point oméga. Symétrique par rapport au point oméga. وعرفنا les coordonnées ديال oméga. C'est bien. Voilà. Dernièrement, ou bien voilà. Et après, عرفنا بأن CF s'approche كيقرب، s'approche des droites d'équation x égale moins alpha. كنرسمو لا droite ديالنا d'équation x égale moins alpha، وكنعرفو أي droite l'équation ديالو كتكون x égale واحد العدد، لأن alpha و bêta راهم أعداد معلومين، يعني ce sont des nombres connus. C'est bien. دونك كنعرفوا اي دغوات ليكواسيون ديالو كتكتب سو فورم اكس ايكال واحد العدد، كيكون هو واحد لا دغوات اللي هو كيكون بيربونديكولير، كيكون عمودي، داكور. كيكون يعني اون باراليل افيك لاكس دي زوردوني، صافي. كيكون اي مستقيم اللي كتكون المعادله ديالو اكس كتساوي واحد العدد معلوم، كيكون هو مستقيم عمودي على محور الافاصيل او موازي لمحور الاراتب، صافي. يعني باراليل à l'axe des ordonnées ou bien perpendiculaire à l'axe des abscisses. C'est bon. كذلك on sait que chaque droite on sait que aussi que chaque droite d'équation y égale un nombre réel connu, y égale à c'est une droite qui est horizontale ou bien parallèle à l'axe des abscisses. كنعرفوا بان اي دروات ايضا المعادله ديالو كتكون هي y كتساوي واحد العدد معلوم، كيكون هو واحد المستقيم افقي،
أو موازي لمحور الأفاصيل. متفقين؟ هذه فكرة خصها تكون عندكم كوم دي زيليف سيونتيفيك. أي ضغواط كتكون المعادلة ديالو كتكتب على شكل إيكغيك كتساوي واحد العدد بحال 2 أو 3 أو ناقص 3 وإلى آخره. داكور. أي ضغواط كتكون إيكواسيون ديالو كتكتب على شكل إيكغيك كيساوي واحد العدد مثلا 7. إي دونك هاد لاضغواط هذا إلا سمينا هاد لاضغواط هذا هو دلتا، أن هاد الدلتا هذا غيكون أفقي يعني موازي لمحور الأفاصيل. متفقين؟ يقدر يكون فوق محور الأفاصيل، يقدر يكون لتحت محور الأفاصيل، سوا سي دغوات سوا au-dessus ou bien au-dessous de l'axe des abscisses. دونك مزيان. دونك هادو غير كوم دي زانفورماسيون عطيتهم لكم باش تفهموا اون دغوات دون ليكواسيون x ايكال او بيان y ايكال ان اي دغوات ليكواسيون ديالو كتكون هي x ايكال عدد كيكون perpendiculaire à l'axe des abscisses، يكون عمودي على محور الأفاصيل. سي بيان. واي ضغوات كتكون المعادله ديالو كتكتب على شكل y ايكال واحد العدد كيكون اوريزونتال، كيكون افقي يعني موازي لمحور الافاصيل. صافي، هذه فكره تكون عندكم. اذا نرجعوا لاكورغ ديالنا. بون، la courbe CF s'approche des droites d'équation x égale moins alpha et y égale bêta. Ce sont les copies. Donc, on a vu que la courbe de f s'approche des droites d'équation x égale moins y égale bêta. Ce sont les copies. On dit que, في هذه الحالة، اش كيتسمى هاد الضغوط دلتا d'équation x égale moins alpha. On dit que la droite d'équation x égale moins alpha est une asymptote verticale à la courbe CF. À la courbe CF. On dit que la droite delta x égale moins alpha est une asymptote verticale à la courbe CF. asymptote verticale. Voilà. asymptote يعني أن لا كورب كيكون ماشي هو تيقرب من لا دغوات. لا كورب ديالنا يعني المنحنى كيكون ماشي هو تيقرب لا دغوات ولكن ما تيقطعوش. داكوغ. كيتسمى asymptote verticale à la droite à la courbe CF. Voilà. Et la droite d'équation y égale bêta est une asymptote horizontale à CF. لأن قلنا لا دغوات اللي كتكون المعادلة ديالو y égale كيكون هوريزونتال. وقلنا بأن المستقيم اللي تكون المعادلة ديالو x يساوي عدد معلوم كيكون فيرتيكال عمودي. متفقين؟ هذه معروفة. وبما أن لا كورب ماشي هو تيقرب لهم وما تيقطعهمش، إذا هذاك لي دو دغوات دلتا اي دي كيتسماو دي زازامبتوت. فوالا كيتسماو لي زازامبتوت دو سي اف. هما كيتسماو المقاربات ديال سي اف، كيقربوا سي اف كيقرب لهم، كيكون ماشي هو تيقرب لهم وما تيقطعهمش، ما تيقطعش لي زامبتوت. داكوغ بيان. هادشي غتزيدو تطرقوا له في لا بروميير باك اكثر، سورتو في لا دوزيام سيمستر. سي بيان. بارتير دو دوزيام سيمستر دو بروميير باك vous étudierez les asymptotes d'une fonction في لو كور ديال ليتود دي فونكسيون. غتشوفوا في الدرس ديال البروميير باك في لا دوزيام سيمستر غتشوفوا لي ليميت، وابري غتشوفوا لا ديريفابيليتي، وتشوفوا ليتود دي فونكسيون. في ليتود دون فونكسيون غادي تشوفوا هاد لي زامبتوت، وغادي تقراو المعادلات تشوفوا تو لي زامبتوت دون كورب دون فونكسيون. سي بيان. هادشي غتعمقوا فيه في لا بروميير باك اكثر ان شاء الله، وفي الدوزيام باك. سي بون. هادي دابا غير واحد l'introduction pour les asymptotes. C'est bien. Voilà, donc nous avons maintenant déjà beaucoup d'informations sur l'accord de cette fonction. C'était la fonction homographique. حنا عرفنا بأن هاد لاكورب كيكون hyperbole. عرفنا لو سونتر ديالو، عرفنا بأن سي اف إلي سيميتريك بارابور أو بوان أوميغا، عرفنا واحد دو زازامبتوت بالنسبة للاكور. داكور. إذا دابا غادي نمشيو نشوفو maintenant on passe à comment il est la forme de cette courbe. Comment il est la forme de cette courbe, ou bien comment trace cette courbe, ou bien quelle est la forme générale de cette courbe. Bien, voilà le schéma de la courbe de cette fonction, d'une fonction homographique.
le cas où D positif ou D, il est négatif. C'est-à-dire le cas où déterminant positif ou négatif. Bien. Voilà. Donc, si D, il est négatif, donc si D, ici, c'est D, le cas où D est négatif, voilà. Si D est négatif, voilà la courbe. D'accord? Nous avons dit que si D est négatif, la fonction est décroissante. Voilà, il y a décroissante. L'intervalle il y a décroissante. D'accord? Il y a décroissante. L'intervalle là. C'est bien. Voilà. Donc, باش نتراسيو هاد لا كورب هذا أول حاجة اش كنديرو؟ كنجيو كنرسمو لو بوا أوميغا. كنعرفو لي كوردوني ديالها هما موان ألفا. كنعرفو بأن لي كوردوني ديالها أون سي كو لي كوردوني دو أوميغا سون لي كوردوني دو أوميغا سون موان ألفا et bêta. Donc, on trace oméga. On trace ce oméga. C'est bien. On trace ce oméga. On trace ce oméga. Après tracer oméga, on trace la droite. On trace la droite d'équation x égale moins alpha ou hada. Celui-ci. Voilà, x égale moins alpha. La droite. Hada, il est perpendiculaire. Il passe par oméga. Et qu'il marre oméga ou qu'il connaît amoudi. Amoudi à la meilleure affaire. Il est perpendiculaire à l'axe des abscisses. C'est bien. Après, on trace la droite D dans l'équation y égale bêta, c'est celui-ci. Voilà, quand tracez la droite D, voilà la droite D ديالنا. Voilà, l'équation ديالو هي y égale bêta, c'est bien, on a qu'il est horizontal, d'accord? Il passe aussi par oméga, il passe par le point oméga. Donc, la droite delta D qui تقاطعوا في oméga. لاحظوا, هذا هو D. هذا هو la droite ديالنا اللي كنا حنا سميناه في لو كور سميناه دلتا اكس ايغالمون الفا سميناه دلتا. هذا هو لا دغوات دلتا. داكوغ. وهذا هو لا دغوات دي. وهما كيتقاطعوا في اوميغا في لو بوا اوميغا اللي هي لو سونتر سيميتري ديال لا كور. سي بون بيان. و ابري تراسي اوميغا لو بوا اوميغا ابري تراسي لي زازامبتوت ستادير دلتا اي دي لا كورب ديالنا facilement à le faire. Comment? Il suffit de tracer ainsi que la fonction d est négative, ainsi que d déterminé négatif, donc la fonction est décroissante. Donc, quand j'ai la fonction elle est décroissante. Voilà. La courbe, elle est plus proche de, elle est plus proche de delta sans le copie. Hein? La courbe ديالنا هنا تيقرب من لا دغوات من هاد الجهه ولكن ما يقطعوش. واخا دابا بالكم هنا بالخضره تقطع ولكن ما خصوش يقطعوا كيقرب. وكذلك من هاد الجهه حتى هو تيقرب للدي ولكن ما تيقطعوش. داكوغ. لاحظوا لا كورب وهذا. فوالا لا ميم شوز ايسي. لا ميم شوز ايسي. لاحظوا تيقرب هو تيقرب وتيقرب من لهنا عاوتاني كذلك من لتحت هو تيقرب وما تيقطعش. ما تيقطعش هاد لا دغوات سوا ما كيقطع لا دغوات ديكواسيون اكس ايغال مو الفا ني لو دغوات ديكواسيون ايغال بيتا. يعني السيف ما تيقطعش هاد لي دغوات. سي بون فوالا. Ça c'est D négatif. La même chose c'est D positif. Voilà. C'est D positif. Voilà. La fonction كتكون croissante à l'intervalle الأول و croissante à l'intervalle الثاني. Croissante à l'intervalle الثاني. Donc croissante لاحظوا. D'accord. Donc la courbe هو مرسوم. Bien. Maintenant on peut passer à un exemple. On peut passer à un exemple pour comprendre très bien le cours. D'accord? Maintenant, j'ai expliqué le cours. J'espère que vous avez compris un peu mon explication. Mais maintenant, on peut passer à un petit exemple pour tracer, pour comprendre bien notre leçon, bien notre partie de cette leçon. Bien, voilà un exemple. Voilà un exemple déjà vu dans le cours que j'ai envoyé.
dans la page F30. Voilà l'exercice ou bien l'exemple sous forme d'exercice. f de x égale 2x plus 1 sur x moins 1. f de x égale 2x plus 1 sur x moins 1. Voilà. Première question, c'est déterminer d de f et étudier les variations de f sur df. Deuxième question, déduire le tableau de variation de f. Troisième question, écrire f de x sur la forme f de x égale bêta plus 4 sur x plus alpha. D'accord? Bien. Bien sûr, alpha ou bêta au cas à déterminer. يعني bien sûr, غادي نحدوهم. غنكتبوا على هذه la forme automatiquement غنعرفوا بيتا وغنعرفوا alpha وغنعرفوا k. C'est bon. Dernière question, tracer CF, la courbe de f dans un repère orthonormé. Normalement, خصو يكون في الحلقة قبل ما نقولوا هاد la question 4 خصنا نقسموا على دو question في الحلقة. نقدروا نزيدوا واحد la question. هاد la question 4 نقدروا نديفيزيوه ل A و B. يكون A هو déterminer l'intersection de CF avec l'axe de repère, avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. وعاد نقولوا tracer CF ou bien déduire ou bien tracer CF dans un repère orthogonal ou bien dans un repère orthonormé. C'est bon. يعني خصنا يكون واحد لا كيسيون في الحلقه قبل ولكن واخا ما يعطيولكمش غتحتاجوا هذا السؤال خصكم تعرفوه ملي تبغيو تراسيو سي اف déterminer l'intersection ديال سي اف مع l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées en utilisant le cours que j'ai envoyé dans la séance précédente. D'accord? Ou bien que j'ai donné dans les vidéos précédentes. Voilà, donc قبل ما نتراسيو السي اف خصنا في الحلقه نحدوا l'intersection de CF avec l'axe des abscisses مع محور الافاصيل ونحدوا التقاطع السي اف مع محور الاراتب avec l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. C'est bon. Voilà. Donc on effet, on résoudre cet exemple, ou bien cet exercice. Déterminer de f, étudier les variations de f. Comment on fait? Voilà, maintenant, je crois que j'ai envoyé la réponse. Maintenant, je vous explique la réponse, comment on fait. Bon, donc notre fonction, c'est f de x égale 2x plus 1 sur x moins 1. C'est bien. Voilà. Donc, c'est quoi df? Première question, df. Bien sûr, df, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartiennent à R tel que le dénominateur x moins 1 différent de 0. بحيث يكون المقام يخالف صفر. Qui est égal, tout simplement, c'est l'ensemble des x appartiennent à R tel que x différent de 1. Voilà. Donc, c'est quoi df enfin? Donc, df égale enfin R privé de 1. محروم من واحد. C'est bon. مزيان. اللي وصل لهنا le résultat est juste. C'est bon. مزيان نتعلموا نكتبوا sous forme d'intervalle. C'est quoi R privé de 1? C'est moins l'infini 1. Voilà. L'intervalle ouvert. Union. L'intervalle 1 plus l'infini. C'est bon. Bien, voilà df. Maintenant, il a dit déduire le tableau de variation de f. Ah non, pas encore fini la première question. Et étudier les variations de f sur df. Étudier les variations de f sur df. Étudier les variations. Voilà, mettons étoile parce qu'on reste dans la première question. Les variations. Les variations de f. Bien. Les variations de f. Comment étudier les variations de f? Il suffit de calculer d, le déterminant. C'est quoi notre déterminant? A ديالنا c'est 2. L'autre c'est 1. 1 et moins 1. Voilà. Pourquoi? Parce que notre fonction c'est quoi? F de x. Notre f de x c'est quoi? C'est 2x plus 1 sur x moins 1. Donc on prend ces deux nombres multipliés fois x. فوق
شكون اللي مضروب في x 2 هي هذيك اللي درنا ici. الدينوميناتور تحت voilà, attention, pardon. Voilà, notre f de x c'est quoi? Nous avons dit que f de x c'est 2x plus 1 sur x moins 1. Voilà, le dénominateur, c'est quoi le nombre multiplié fois x? شنو العدد اللي مضروب في x هنايا لتحت؟ هو ما كاين والو يعني واحد، دونك كنديرو هنايا. سي بون، كنديرو الاعداد اللي مضروبين في x الاولى هما اللي تنديروهم هنا. سي بون، ومن بعد كنديرو الاعداد اللي كاينين هنا بلوسين اللي قبل منهم هما اللي كنديروهم هنا. سي بون، فوالا هما اللي كنديرو هنا. بيان. Donc, déterminant égale 2, 1, 1 moins 1. Égale, comment calculer déterminant? 2 fois moins 1. Voilà, 2 fois moins 1, moins 1 fois 1. Moins, هذا في هذا. نضربو هذا في هذا. Moins 1 fois 1. Voilà, اللي تعطينا moins 2 moins 1, moins 2, moins 1. Voilà, qui est égal à moins 3. Donc, D diana, c'est quoi? Il est négatif. C'est bon. Donc, notre déterminant, c'est négatif. Donc, D est négatif. Voilà. Ce qui implique, donc, F est, quelle est sa variation? Donc, F est strictement, نقدروا نكتبوا غير ستريكت ونديروا نقطة يعني ستريكتومون ديكرواسونت ستريكتومون ديكرواسونت نقدروا نديرو غير في لي شابط ستريكتومون ديكرواسونت اونتر بارونتيز نقدروا نديرو غير هكذا كوم سا اون بو فير كوم سا ستريكتومون ديكرواسونت سور دي اف voilà. Voilà les variations de cette fonction sur df. La fonction est strictement décroissante sur df. C'est bon. Maintenant, on passe à la deuxième question, si le tableau de variation de f. Déduire le tableau de variation d'une fonction. Voilà, tableau de variation. Voilà, donc c'est quoi le tableau de variation? Bien sûr, le tableau de variation, c'est celui. Voilà, puis ici, ici x, ici f, c'est bon. Ici d de f, c'est moins l'infini plus l'infini. Prévu de quoi? Prévu de 1. Prévu de 1. Voilà. Notre fonction, comment elle est? Elle est strictement décroissante. Strictement décroissante. Oui, donc on fait comme ça, strictement décroissante. Voilà le tableau de variation de cette fonction. C'est bien. Maintenant, il a dit écrire f de x sur la forme f de x égale bêta plus k sur x plus alpha. Comment on fait? On va écrire f de x sur cette forme. Voilà, écrivons la fonction f de x sous forme bêta plus k sur x plus alpha. Voilà, c'est ça la question 3. Ça, la question 3. Ça, la question 3. C'est d'écrire f de x sous cette forme. D'accord? Bien sûr, on détermine bêta, alpha. C'est bon? Comment on fait? La méthode radinaticum, il est facile. D'accord? Et là, on y fait. On a. Je change la coloration en noir. On a, c'est quoi? On a f de x égale, je peux faire, on a f de x égale 2x plus 1 sur x moins 1. C'est bon. Donc, la meilleure façon, pour la fonction quand j'ai rien ici, c'est-à-dire il y a 1, le nombre multiplié fois x c'est 1. De cette façon, يعني ملي يكون عندنا لتحت كاين غير x ما كاينش 2x ولا 3x يعني بحال ملي يكون هنا ici x بوحدو يعني ما كاينش هنا 2x ولا 3x ولا شي حاجه يكون غير x بوحدو كون il y a ici seulement x au dénominateur la meilleure façon pour écrire f sur cette forme c'est de factoriser
au-dessus ou bien au numérateur par 2. C'est-à-dire, factorisons au numérateur par 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste x plus 1 sur 2. C'est bon. Voilà. Sur, la parenthèse, l'espace sur x moins 1. C'est bon. Voilà. Donc, pour trouver ce bêta, c'est la meilleure façon d'écrire ici au numérateur x moins 1. C'est-à-dire, يعني باش نحاولوا نختزلوا لان خصنا نحصلوا على بيتا باش نحصلوا على بيتا خصنا يكون عندنا الفوق هنايا الفوق خص يكون عندنا واحد اكس موان 1 باش نختزلوا مع هاد اكس موان 1 اللي كاين هنا لتحت باش يعطينا واحد لو نومبر مضروب في 2 هذاك هو بيتا سي بون دونك كيفاش نحصلوا على داك على اكس موان 1 اش كنديروا كومون في دونك ici on voit que au dénominateur il y a x moins 1 donc pour trouver x moins 1 ici qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de faire moins 1 plus 1. C'est rien à faire. كنقصوا واحد ونزيدوا واحد. علاش؟ Pour trouver x moins 1. Pour trouver x moins 1. Voilà x moins 1. C'est bon. Voilà x moins 1. Donc, voilà. Pour trouver ce x moins 1. Pour trouver ce x, voilà x moins 1. Bien. Donc j'écris la forme de la fonction f de x خدنا x moins 1 sur 2 plus 1 sur x moins 1. C'est bon. Bien. Donc maintenant, voilà x moins 1. On va faire 1 sur 2 plus 1. شنو تعطينا 1 sur 2 إلا زدنا عليها واحد تعطينا 3 sur 2 ياك وهاد x moins 1 هاد moins 1 يجي حتى x يولي x moins 1 plus 3 sur 2 c'est bon donc شتولي لنا la fonction ديالنا donc notre fonction qu'est-ce qu'il devient donc notre fonction il devient f de x égale voilà sur x moins 1 égale 2 fois x moins 1 plus 1 sur 2 plus 1, plus 3 sur 2. Plus 3 sur 2. Voilà. Bien. Donc, vous voyez ici x moins 1 et ici x moins 1. Ah, c'est bien. C'est bon, c'est ça ce qu'on cherche. C'est bon. Donc, ce f de x égale, maintenant, c'est quoi? Égale 2 fois. Donc, on CQ d'abord, on CQ, c'est-à-dire, pardon, je vous donne un petit rappel. On CQ A, pardon, donc on peut faire un rappel, un petit rappel. On CQ A plus B sur C. شنو كتساوي؟ إلا كان عندنا شي حاجة بحال هكذا كتساوي لنا A sur C plus B sur C. هادي هي التكنيك اللي غنديرو هنا ici. D'accord? Avec A ديالنا هو هذا و B ديالنا هو هذا. D'accord? لأن هذا هو 2 fois هذا بلس هذا ولكن جو فوز اكسبليك دو بلس نبسط لي جون اللي ما كيعرفوش هذا الشيء واللي النيفو ديالهم على قد الحال باش ان شاء الله يفهموا هذا الشيء بيان. داكور كيفاش نحصلوا على هذاك العدد دونك نزيد نسامبليفي نكتب بهولو دونك كتعطينا 2 fois x moins 1 voilà plus on développe plus 2 fois 3 sur 2 2 fois 3 sur 2 هي 3 c'est bon مزيان. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On a développé 2 fois ça plus 2 fois ça. D'accord? Développement. Ça va? Bien. Sur x moins 1. Voilà. Et maintenant, A ديالنا هو notre A c'est ça. Donc, notre A c'est ça, notre B c'est ça, et C c'est ça. D'accord? Maintenant, on applique la règle précédente. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, il devient donc f de x دابا كنسامبليفي راني دابا كتبت لا فورم كنشرح لي زيتاب المراحل بشويه باش لي زيليف يفهموا اللي ما كيفهموش هاد لي زوبيراسيون كيفاش نحصلوا عليها
ما هي راني ديجا درت لا فورم ولكن كنسامبليفي بواحد يعني يعني كنخدم بواحد النيفو ديال لي زيليف اللي يكونوا ضعاف عندهم مشكل في الكالكول ماتيماتيك وفي السامبليفيكاسيون ديفلوبمون انسي دو سويت بيان باش يفهموا بان كاين دي زوبيراسيون ديال الكوليج اللي هما تري امبورطون il ne faut pas les oublier d'accord et de tronc commun donc égal combien donc égal 2 fois x moins 1 نسامبليفيكم نبسط لكم المراحل sur x moins 1 voilà c'est ça f de x الا بسطناها تعطينا هاد لا فورم هذا plus 3 sur x moins 1 voilà donc maintenant on réduit par x moins 1 ça va. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste à f de x égale, voilà, 2, voilà notre bêta, plus 3 sur x moins 1. Voilà la forme cherchée de la fonction f. Bien. Donc f de x, il s'écrit sous forme 2 plus 3 sur x moins 1. Donc voilà bêta, c'est ça bêta. Voilà alpha, c'est moins 1. Voilà k, c'est 3. Voilà, c'est ça. هذا هو k. هذا هو bêta. Cherchez. وهذا هو alpha. Cherchez. C'est bien. Bien. On passe maintenant à la quatrième question, c'est tracer CF. ولكن قلت لكم avant normalement de tracer CF, il faut toujours قبل ما avant de tracer CF d'abord, il faut déterminer les caractéristiques de cette courbe. D'accord? D'après le cours. أول حاجة بعدا خصنا نحدو قبل ما نتراسيو CF, il faut déterminer l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. ضروري هادي. باش نعرفوا الا بغينا نتراسيو لا كور اكزاكت ما يكونش غير تقريبي صافي خصنا نحددو فين كيقطع السي اف لاكس دي زابسيس ولاكس دي زوردوني صافي باش يعطينا لي بوين اكزاكت. الا بغينا نرسمو اكزاكت الا بغينا نرسمو غير تقريبي ماشي مشكل سي با لا بي واخا ما نرسموش نحدوش نجاوبوش على هاد لانترسيكسيون نقدروا نرسمو السي اف سي بون. دونك دابا شنو هما بعدا اول حاجه لي كاركتيرستيك ديال السي اف دابري لو كور دابري الدرس شنو هما لي كاركتيرستيك ديال السي اف الا بغينا نتراسي CF ديالنا. On sait que CF est une hyperbole. De mal caractéristique. Donc, on va la quatrième question. Quatrième question. CF. Traçons CF. Ah oui. Donc, là, déterminons les caractéristiques. Déterminons les caractéristiques. On sait que CF, d'abord, on a CF, ou bien on sait que CF, voilà, est une hyperbole. Est un hyperbole. Est un hyperbole. C'est que CF est un hyperbole. Ah, c'est bien. De centre. De quel centre? De centre. De centre. Oméga. Voilà. Dans les coordonnées, moins alpha, bêta. C'est quoi moins alpha? Voilà. D'accord? Donc, je vous donne une petite méthode. Je n'ai la formule de f de x. Je donne la forme de f de x. La question 3. La question 3, oui. La question 3. Bêta plus k sur x plus alpha. Je n'ai bêta. Je n'ai la formule de la fonction f. Nous avons trouvé que la dernière forme de f de x, c'est quoi? F de x égale 2 plus 3 sur x moins 1. C'est bien. Donc, comme bêta, il y a 2 هذه اللي كتقول لنا. بيتا راه هي les coordonnées ديال اوميغا. Et comment trouver l'abscisse? Comment trouver هاد l'abscisse هذا؟ هاد l'abscisse هذا شنو كنديرو؟ كنجيو لهاد الدينوميناتور هاد المقام اللي كاين هنا في هاد لا فورم اف دي اكس وكنريزودغ ليكواسيون ايكال 0. كنريزودغ هاد ليكواسيون اكس موان 1 ايكال 0. داكور؟ غادي نلقاو ايكيفالون كو اكس ايكال كوا؟ سي بيان. هاد ان هو اللي كيكون لابسيس ديال اوميغا هو هنا. باردون هو هنايا هاد ان هو اللي غنلقاو هنايا هو اللي نلقاو هنا هاد ان سي بون فوالا. وبيتا هي قلنا هي 2 سي بيان. وشنو هما لي زامبتوت؟ اذا فوالا دونك ان سي اف ايت ان هيبربول دو سونتر اوميغا ايكال 1 2 بيان. ولي زامبتوت خصنا نحدو لي زامبتوت قلنا اي لي زامبتوت شكون هما؟ اي
les asymptotes. On a deux asymptotes d'après le cours. Et les asymptotes, normalement, B, c'est pas P, les asymptotes. Et les asymptotes, et les asymptotes, voilà, et les asymptotes, sont, on sait que CF de cette fonction a deux asymptotes, juste dire les asymptotes, deux asymptotes. Et les asymptotes sont les deux droites, sont les deux droites, voilà, sont les deux droites delta, sont les deux droites delta d'équation x égale شنو كيساوي بلا واخا ما تعقلوش هذاك موا الفا وبيتا x égale l'abscisse ديال اوميغا هو 1 d'accord et d l'autre asymptote l'équation ديالو y égale عاوتاني لاحظوا x كتعني الافصول لاحظوا ان دلتا ليكواسيون ديالو x ايغال دونك x ايغال x ديما كتعني في المخيل ديال توجور حنا تعلمنا ان x كنعطيوها للافصول لابسيس و y ثاني في لوردوني ياك سي بيان دونك x ايغال لابسيس ديال اوميغا و y بويسك y توجور ثاني في لوردوني دونك y ايغال لوردوني ديال اوميغا و لوردوني دو اوميغا سي كوا سي 2 فوالا سي 2 voilà. Donc, voilà. Voilà. L'équation de delta et d. Et les asymptotes sont les deux droites delta l'équation x égale à 1 et d égale à 2. Voilà. إذا نعقلوا على أن بأن السيف est un hyperbole دو سنتر أوميغا تحدوا لو سنتر. وتعرفوا لي asymptotes أنهم كاين دو droites. واحد دلتا d'équation x égale l'abscisse ديال اوميغا و l'autre asymptote هو دي d'équation y égale l'ordonnée ديال اوميغا داكور y égale l'orthope ديال اوميغا صافي ليكواسيون اذا الا عرفنا لي زامبتوت عرفنا البوان دو سيميتري نقدروا نحدوا l'intersection avec l'axe des ordonnées l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses نقدروا نزيدو نحدوا التقاطع السيفي الا بغينا لا كورب اكزاكت دابا نقدروا نرسموا لا كورب دابا اون بو ترافسي لا كورب مانتونو ولكن الا بغينا اكزاكت من الاحسن نزيدو نحدوا l'intersection pour déterminer pour tracer la courbe exactement il suffit normalement de plus de déterminer l'intersection de CF avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées d'accord. Donc, en effet, c'est le cas parce que déjà, on voyait le cours, déjà parlé sur le cours. Donc, c'est un bon exemple pour expliquer ce que j'ai envoyé avant. D'accord? Bien. Donc, d'abord, on a حددنا لو سونتر دو سيميتري اوميغا الاحداثيه ديالها حددنا لي زامبتوت ديال السي اف غادي دابا ندوزو لواحد ليطاب اخرى نحدو لانترسيكسيون مانتونو déterminons et نحدد l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. نبداو بالaxe des abscisses. Avec l'axe des abscisses. Bien. Comment on fait? Donc, d'après le cours, pour déterminer l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, il suffit de résoudre l'équation. Résolvons
l'équation, résolvons l'équation f de x égale 0. Bien. إذا باش نحدو التقاطع ديال سي اف مع لاكس دي زابسيس مع لاكس مع محور الأفاصيل، باش نحدو التقاطع ديال سي اف مع محور الأفاصيل يكفي أننا نحلو المعادلة اف دو اكس يساوي صفر. Il suffit de résoudre l'équation f de x égale 0. En effet, équivalent, c'est quoi? Donc, on remplace f de x par sa valeur. C'est quoi f de x? F de x, c'est notre f de x, c'est 2x plus 1 sur x moins 1 égale 0. On va dire qu'est-ce qu'il est équivalent? Équivalent que 2x égale 2x plus 1 égale 0. Équivalent 2x plus 1 égale 0. Équivalent que x plus 1 égale 0. Équivalent que x égale moins 1 sur 2. C'est facile. Équation ديال 7. Équivalent que x égale moins 1 sur 2. Voilà. Donc, c'est quoi l'intersection? Donc, l'intersection نقدروا نقولوا دابا ديريكتومون نقدروا نقولوا تقاطع السي اف وكذا هو النقطه، نقدروا نقولوا السي اف يقطع محور الافاصيل في النقطه. دابا باللغه العربيه نقدروا نقولوا مثلا عندنا دو فراز، عندنا جوج الجمل كنا نقولوا المنحنى السي اف ومحور الافاصيل يتقاطعان في النقطه كذا، او نقدروا نقولوا المنحنى السي اف يقطع السي اف في النقطه كذا بحال داكور. دونك حتى في الفرنسي لا ميم شوز. دونك اون بو دير فاسيلمون دونك سي اف voilà coupe يقطع سي اف كوب voilà يقطع كوب لاكس دي زابسيس يقطع محور الأفاصيل لاكس دي زابسيس voilà en point au point on dit le point donc on dit les prépositions du lieu voilà le point parce qu'on dit le point donc au point, on utilise les propositions du lieu, français, au point. Au point. اسمها A par exemple. Voilà. شحال لقينا la solution de l'équation f de x égale 0 لقينا x égale moins 1 sur 2 ياك. دونك داك الحل هو اللي كنديروه في لابسيس moins 1 sur 2. فوالا الحل ديال l'équation f de x égale 0 هو اللي كنديروه في لابسيس ديال النقطة A. صافي هو اللي كنديروه في الأفصول ديال النقطة A. مزيان. و لوردوني توجور كيكون 0. لان اي بوان كتنتمي لاكس دي زابسيس كيكون الاورتوب ديالها زيرو. سي بون مزيان. حنا عرفنا لانترسيكسيون دو سي اف افيك لاكس دي زابسيس. لقينا البوان هي موان 1 سور 2 0. جو vous laisse une minute pour maîtriser. Bien. Maintenant, déterminons l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. Déterminons voilà notre étoile. Déterminons l'intersection déterminons l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. Avec l'axe des ordonnées مع محور الأراتب. دابا غنحاولوا نشوفوا شنو هي لا ميثود.
باش كنحددوا التقاطع ديال السي اف مع محور الاراتب. اذا شنو هي لا ميثود دابري لو كور سي كوا؟ il suffit de résoudre quoi? Il suffit de résoudre l'équation f de 0 égale y. Il suffit de résoudre cette équation. Équivalent. Voilà. On va remplacer dans f de x par 0. Qu'est-ce qu'on trouve? 2 fois 0 plus 1. Quand on trouve f de x par 0 sur 0 moins 1 égale y. Voilà. On trouve y égale quoi? On trouve y égale quoi? On trouve y égale 1 sur moins 1, c'est moins 1. Voilà. إذن احنا حددنا البوان ديالنا B. Voilà. Donc احنا لقينا la solution c'est y égale moins 1. Donc c'est quoi l'intersection? Qu'est-ce qu'on dit lui? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, CF. Voilà. Coupe يقطع. Coupe l'axe des ordonnées. Axe des ordonnées au point B. سموها B. البوان الثاني بما ان البوان الاولى دلاكس دي زابسيس سمينا ا، البوان الثانيه سموها B. عندكم الحريه سموها اللي عجبكم، اللي كيهم هو لي كوردوني يكونوا صحاح. سي بون. دونك هذاك لا سوليسيون اف دو 0 ايكال كري شحال لقينا؟ ايكغي كان موان 1. دونك ايكغي يعني الاورتو، دونك خصنا نكون نديرو هنا ايكغي كان موان 1. هنا كنديرو السوليسيون ديال ليكواسيون. فوالا. والاوفسول توجور كيكون هو 0. صافي. لان اي بوان كنسمي لاكس دي زوردوني كيكون لابسيس ديالها 0. كيكون لابسيس ديالها 0. داكور. والاوردوني يعني الاورتو كيكون هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون اف دو 0 ايكال ايكغي. فوالا سي بيان. اذا حنا حددنا l'intersection ديال CF avec l'axe des ordonnées. Maintenant, on peut tracer CF. On peut tracer CF. Moi, j'ai tracé CF. Je vous donne après le schéma exact, mais je vous explique un peu. Voilà comment tracer CF. Voilà. Voilà, غير يكون الرسم يكون تقريبي. Voilà. Donc, pour vous, il suffit de tracer de droite. Maintenant, traçons CF. Voilà, il suffit de tracer voilà, le repère orthonormé. Voilà, O. Voilà le point O. Maintenant, il suffit كذلك شنو هما لي البوان اوميغا ديالنا؟ سي كوا البوان اوميغا ديالنا؟ البوان اوميغا ديالنا ما تنساوش ديال السونتر دو سيمتري. سي كوا لي كوردوني ديالها هما 1 و 2. مزيان. دونك غنحتاجو لابسيس 1 وغنحتاجو لوردوني 2. مزيان. دونك 1 ici par exemple 1 2 3 4. مزيان. ici moins 1 moins 2 moins 3 etc. Ici 1 2. Voilà, c'est ça 2. C'est bien, c'est ça 1. مزيان. Donc maintenant il suffit de tracer d'abord oméga ديالنا شنو هي البوان 1 2 يعني l'abscisse 1 l'ordonnée 2. Donc فيها تكون البوان. Donc البوان ديالنا تقريبا تكون هنا تقريبي. نتوما استعملوا المسطره اكسيتيرا. فوالا. دونك اوميغا ديالنا دوفيان نحاول نديرها بشي كولور اخر باش تجي كلير واضحه هنا. بيان. دونك اوميغا ديالنا تكون هنا ايسي. دونك فوالا اوميغا نوتخ اوميغا. لو بوان اوميغا هي هادي، هي هاد البوان هادي. دونك اون تراس ابخي ملي كنعرفو اوميغا فين جات نحاولو اون فا تراسي لي زامبتوت. Les asymptotes, je mets les équations d'ILM. Il y a x égale 1 ou y égale 2, d'après précédent. Il y a x égale 1. Donc, je note comme x égale 1 هو x égale 1 هو واحد لا droite اللي هو perpendiculaire. هو كيكون عمودي على محور الافاصي. x égale 1 وكيمر بأوميغا توجور. دونك x égale 1 غيكون هنا، غيكون كيمر ب 1. فوالا، يكون واحد لا droite اللي كيمر ب 1 بأوميغا. فوالا، هذا هو ليكواسيون x égale 1. فوالا لا droite دلتا ديالي. هذا هو لا دغوات دلتا. بيان. هذا هو لا دغوات دلتا. ابخي y على 2. y على 2 كيكون اوريزونتال، كيكون افقي وكيمر بدو باوميغا بجوج. اذا y على 2 غيمر باوميغا. نرسمو بواحد نوتر كولور باش يجيكم واضح. فوالا يكون بالحمر. واش Bien, y égale à 2, qui est marre oméga premièrement ou 2. Voilà. Voilà, هذه هي y égale à 2. هذا هو D.
droite D. L'équation y égale 2. Bien. Voilà. Donc maintenant, j'ai tracé les asymptotes. C'est bien. On sait que d'après les variations, la fonction est décroissante. La fonction est décroissante. ولكن قبل ما نرسم la courbe exacte, il suffit de tracer les points d'intersection avec l'axe des abscisses et l'axe des orthogonales. يعني قبل ما نبدا نرسم المنحنى بعد ما نرسم اوميغا البوان اوميغا ديالي اللي هي هذه. فوالا بعد ما نرسم اوميغا اللي بوان هي هذه اوميغا. من بعد ما نرسم لي زازامبتود دلتا و دي grâce à leur équation. كذلك il suffit de tracer les points d'intersection avec l'axe des abscisses et des ordonnées. يعني خصنا نرسم داك les points d'intersection اللي حددت مع l'axe des ordonnées و l'axe des abscisses. C'est bien. Donc شنو ما خرجوا لي لي بوان؟ خرج لي البوان الاولى avec l'axe des abscisses هي a égale les coordonnées ديالها moins 1 sur 2 ياك اي 0. دونك فيها تكون البوان ا ديالنا. نحاول نرسموها بشي لون مغاير تكون بلو جون باغ اكزومبل ولا بلا لون اخر بلو جون. x égale moins 1 sur 2 تكون هنا تقريبا البوان ديالنا ا هنا. فوالا moins 1 sur 2 تكون هنا. Bien. Le point B avec l'axe des ordonnées il y a 0 moins 1. l'offsol هو 0 رتب moins 1. moins 1 il est ici في les ordonnées. نرسمها بشي لون مغاير هنا غتكون B. دونك ندير لها شي لون نوتر كولور. Voilà le point B, ici. Ici. Bien. Donc, CF coupe l'axe des abscisses en A et coupe l'axe des ordonnées en B. C'est bon. مزيان. Donc, la courbe ديالنا, donc la fonction elle est décroissante. La fonction ديالنا est décroissante. Donc, maintenant, on trace CF. On trace CF par exemple par une autre couleur. On choisit une autre couleur par exemple. Par exemple, chez couleur n'est pas utilisé comme clair. Le vert. Voilà, le vert. Bien. Donc notre voilà notre courbe. Il passe par le point A et B. Voilà, يكون جاي وتيقرب ل D ولكن ما يقطعوش. كذلك كيهبط تيقرب لدلتا ولكن ما يقطعوش. Voilà, c'est bon. هاد الجهة اللي ديكروسونت فوالا وكيكون سيميتري بالنسبة لهادي كيكون سيميتري بارابور اوميغا. يعني يكفي دابا الا رسمت في هاد البارتي هادي يكفي انني ناخد واحد البوان هنا ونرسم لا سيميتري ديالها بارابور ان اوتر بوان ايسي البوان اوميغا. سيميتري ديالها غنرسم ونعرف كذا ناخد شي بوان من هنا ونرسم لا سيميتري ديالها بارابور اوميغا. كذلك سيميتري ديالها بارابور اوميغا وغادي نلقى شي بوان اخرى هنايا وهكذا وغيخرج ليا في الاخر لا كوب على هاد الشكل هذا. فوالا اذا انا ما قدنيش ليسباس ولكن غادي نصورو لكم نصيفطو لكم اكزاكت. فوالا هكذا يخرج لي لكم. سي بون. دونك فوالا وغيكون ايبربول. هذا هو السي اف اللي بلو فيغ. فوالا هذا هو السي اف. فوالا تقريبا. فوالا وغادي نصورو لكم فوالا ونصور لكم لا سوليسيون ديال هذا ليكزيرسيس. مانتوني حاولت نشرح لكم كيفاش كيجي لا كور. فوالا يمكن لي ناخذ دي بوين. يعني يكفي انني نرسم يسوفي نرسم هاد لا فورم هذا لا فورم هذا داكوغ. باردون يكفي انني نرسم هاد لا كورب من هاد الجهه هادي. يكفي انني نرسم لا كورب من هاد الجهه هادي. فوالا بالنسبه لوتر كوتي داكوغ لانترفال 1 بلس لانفيني. لانترفال 1 بلس لانفيني على هاد لانترفال هذا يكفي ان نرسم لو سيميتري ديال هذا الاول. السيميتري ديال هاد لا كورب هذا اللي رسمت بالخضر هاد البارتي هادي داكور. يكفي ان نرسم السيميتري. كي غنرسم السيميتري يكفي ان ناخذ هاد البوان ونرسم لا سيميتري بارابول لان اوميغا هي لو سونتر دو سيميتري. نرسم لو سيميتري ديال ا هو واحد البوان ا بريم غتجي هنا مثلا ورسم ناخذ شي بوان اخرى هنا ناخذ شي بوان اخرى بي هنايا. يكفي انني ناخذ دي بوان باغ اكزومبل. يكفي انني ناخذ دي بوان. Je vous donne une autre explication. Il suffit de prendre des points, 3 points ici, le point A, point B, notre point ici, et tracer leur symétrie par rapport à oméga. D'accord. وغادي نحصلوا على هذه البارتي الثانية. نحصلوا على هذه البارتي هذه الثانية هي هذه. داكور. تكون هي السيميتري ديال هذه.
C'est bien. Voilà. Donc, il y a beaucoup de méthodes pour tracer exactement la courbe CF. Bien. Donc, voilà la correction de cet exercice. Déjà écrit pour moi. Voilà la réponse. Je vous donne la réponse pour l'écrire et noter avant. C'est-à-dire la réponse que j'ai expliquée, c'est ça. Voilà, question A et 2. Voilà, question A et 2. Question A et 2. Voilà, oubliez ça. Ça n'est pas entré. Voilà la réponse de la question 1 et 2. Voilà. Maintenant, voilà la réponse de la question 3 et 4. Question 3 et 4. Question 3 et 4. Ça, c'est pas la peine. Hein? D'accord? Voilà la réponse de questions 3 et 4. Voilà. Voilà la courbe. Et voilà la courbe, normalement. Voilà la courbe exacte. Comment trouver? X égale 1. Voilà la courbe exacte, normalement. Comment trouver la courbe? Le centre oméga 1, 2. Voilà. Et dans les axes comme asymptote, c'est delta d'équation x égale 1 et l'autre droite d d'équation y égale à 2. Voilà CF. Ou normalement, moi, j'ai pas déterminé exactement la courbe normalement. Alors, normalement, voilà. Nous avons trouvé qu'il passe par ça. Voilà la courbe exacte. Je le change. La courbe, normalement, elle passe par ça. Parce que ça, c'est déjà... raconte déjà. كنت déjà رسمته لكم. Déjà رسمته sans déterminer l'intersection avec l'axe des abscisses et des ordonnées. Donc, normalement, la courbe exacte, وهذا. D'accord? Donc, normalement, وهذا. غادي نصور لكم دابا. Voilà. Donc, je peux... Voilà la courbe exacte. C'est ça la courbe exacte, normalement. Parce que maintenant, elle coupe l'axe. Parce qu'il coupe. C'est ça, la courbe exacte. Voilà. Il coupe l'axe des abscisses. Le point A, moins 1 sur 2, 0. Il coupe l'axe des ordonnées. Le point B, 0, moins 1. Donc, voilà. اما ديال قبيلات لا كورب ديال قبيلات كنت رسمته غير تقريبي ما حددتش لانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس اي دي زوردوني صافي كنت دايرو كيمر باو هو ما تيمرش باو كيمر بالبوان ا اي بي بالنسبه للاكس دي زوردوني اي دي زابسيس ما كيمرش باو فوالا لا كورب هاد لا كورب الثاني هو صحيح داكور اكزاكت سي بون فوالا هذاك كنت حددته غير تقريبي الاول لا كورب الاول كان غير تقريبي ما حددتش لانترسيكسيون افيك لاكس دي زوردوني اي دي زابسيس يعني درته غير تقريبي داكور مي الا بغيتي لا كورب اكزاكت خصك قبل ما تراسي لا كورب تحدد l'intersection avec l'axe des abscisses et des ordonnées s'il y a d'intersection, bien sûr. Et je crois, merci de votre attention. J'espère que vous avez compris cette dernière partie du cours. Voilà. Il reste la fonction sinus et cosinus. Il est facile de voir le cours. Voilà, déjà expliqué. Mais ce qui est important pour moi, c'est de comprendre comment tracer la courbe d'une fonction homomographique. Et j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué aujourd'hui. D'accord. Et je vous envoie aussi dans d'autres vidéos. Je vous envoie bien sûr, vous voyez bien sûr dans les vidéos précédentes d'autres exercices corrigés concernant
les fonctions usuelles, soit la fonction homographique, soit la fonction de deuxième degré, c'est-à-dire le cas d'un polynôme de deuxième degré qui s'écrit sous forme f de x égale ax au carré plus bx plus c. Bien. Et merci de votre attention et à la prochaine leçon qui sera les transformations usuelles dans le plan. D'accord? Qui sera voilà, les transformations usuelles dans le plan. Sera la leçon précédente. D'accord? Et dans le dars المقبل إن شاء الله هيكون هو les transformations usuelles dans le plan. D'accord? Et merci de votre attention. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.